Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear brothers and sisters, those who are listening to me all over the world. First of all, I take an opportunity to extend my gratitudes and thanks that you are removing time to listen to me. Well, Jum'ah Mubarak to all of you. آپ سبھی کو جمعہ کا دن مبارک ہو. Here is brother Muhammad Yaqub Belim at your service with a translation of the Friday sermon. پوری دنیا سے لوگوں نے مجھے بہت گزارش کی کہ وہ جو سورہ المومنون کی آیتیں تھیں جس میں اللہ عز و جل نے انسان کی خلقت، اس کے بعد اس کا حشر اور اس کے بعد آخرت میں اس کو کس طرح سے اللہ عز و جل اٹھائیں گے، یہ 3 آیت کے اندر پوری ہماری دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ تینوں کا ذکر اسی کے اندر آ گیا ہے. میں آپ کو وہ پوری آیت پڑھ کے سناؤں، پھر اس کا حرف بہ حرف ترجمہ ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں گا، اس کی تفسیر بتاؤں گا. There is a scientist in Canada. His name is Keith Moore. Keith Moore is a scientist in Canada. He did a research on this ayat, verse, slok of Surah Al-Mu'minun. کیتھ مور صاحب جو ہیں کینیڈا کے اندر سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے یہ سورہ المومنون کی جو آیت ہے، 23 نمبر کا سورہ ہے، 18 نمبر کا پارہ ہے، اس کے اندر یہ جو آیت ہے جو میں بھی آپ کو پڑھ کے سنانے جاؤں گا، تلاوت کر کے سناؤں گا، I'll recite this آیا، اس کے اوپر تفصیص اور ریسرچ کیا. میں آپ کو پورا ڈیٹیل دیتا ہوں، زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں وہ بہت مہم ہے، بہت ہی ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یہاں سے سورہ سٹارٹ ہوتا ہے، مگر میں بیچ کی درمیان کی آیت لوں گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. No doubt we have created human being from the clay. بے شک کوئی شک نہیں ہے، ہم نے انسان کو چکنی مٹی کے گارے سے بنایا، پیدا کیا نہیں. پیدا کیا is a wrong word. begotten is a wrong word. یہ استعمال نہیں کرنا ہے. بہت سارے علماء کراموں سے یہ غلطی ہوتی ہے جس کا بھگتان آج تک ہم لوگ کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا بنایا، انتاج کیا، انشا کیا، جعل کیا، پیدا نہیں کیا. انسان کو بنایا دوسری مخلوق کی طرح. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اور انسان کو ہم نے چکنی مٹی کے گارے سے بنانے کے بعد مجسمے کی شکل کے اندر ہم نے اس کو دو منی کے مکسچر، the mixture of 2 sperm, mother and father sperm, when it's mixed we call it nutfa in Arabic language. After making the nutfa, Allah Almighty is further describing the process, the human being creation, in the light, in the science of in the Quranul Kareem, in the light of Quranul Kareem. It is this way. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. And we fixed in certain place in the womb of mother as this nutfa to be placed where it does not move. ایسی جگہ پہ ہم نے اس نطفے کو ماں کے رحم کے اندر فکس کیا.
ثم خلقنا النطفة علقة, and then we made this nutfa, we transformed this nutfa to alaqa. Alaqa in Arabic language, the first meaning is leech. یہ جو لیچ ہے وہ علاقہ کا معنی ہوتا ہے عربی لغہ کے اندر. عربی لغہ بہت وسیع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں لیچ, یعنی جو جونک, ہم لوگ جونک بولتے ہیں, جو ایک ایسا سا کیڑا جو پانی کے اندر تالاب میں رہتا ہے, گائے بھینس اور انسانوں کو چپک جاتا ہے. اس کے بعد میں وہ sucking the blood from the animal and human being, that is called leech. This embryology in the embryology science in the light of a Quranul Kareem. تو یہ جو ایمبریولوجی ہے, انسان کی پیدائش جو ہے, خلقت جو ہے, وہ سائنس کی جو ٹیکنالوجی ہے, میتھڈولوجی ہے, وہ قرآن الکریم کی روشنی میں اس طرح سے ہے. 1440 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا, آگاہ کیا. 500 سال پہلے تک سائنٹسٹ لوگ سمجھتے تھے کہ منیچر ہیومن بینگ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور بعد میں وہ ڈیولپ ہو کے انسان بن کے باہر آتا ہے, بچہ بن کے. نا 500 سال پہلے غفلت میں تھے ہمارے سائنٹسٹ. واٹ از اے سائنس؟ سائنس از نتھنگ but a systematic studied particular subject studied systematically is being called science. کوئی بھی موضوع ہو, سبجیکٹ ہو, وشے ہو, اس کے اوپر تفتیش اور ڈیٹیل میں پڑھائی کی جائے, اس کو سائنس کہتے ہیں. تو سائنس قرآن الکریم سے نکلا ہے, نہیں کہ قرآن الکریم سائنس سے بنا ہے. یہ غلط فہمیاں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے. اسی کے ساتھ میں ہم پروسیس میں آگے چلتے ہیں. ہیومن ایمبریولوجی سائنس ان دا لائٹ آف اے قرآن, یا یوں کہے کہ ہیومن ایمبریولوجی سائنس اینڈ قرآن. اوکے, ابھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. After that, chewing gum or chewed material, like a chewing gum, if you chewed and make bite it and throw it, جب آپ چوئنگ گم کو چاپتے ہیں اور دبا کر اس کو پھینکتے ہیں تو اس میں دانت کے نشان بیٹھ جاتے ہیں. وہ دانت کے نشان کو اسی طرح سے جب مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ جو سومائٹ ہے, کروڑ رجو جو ہے, اسپائنل کوڈ ہے, عمود الفقری جو ہے, وہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ وہ جیسے کسی چیز کو چبایا گیا ہو. اس کو مضغہ کہتے ہیں عربی لغہ میں. ثم خلقنا المضغة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. اس مدغے سے جو چبایا ہوا گوشت کی مانند ہو یا چوئنگم کی مانند ہو, جس کے اوپر کروڑ رجو اور سومائٹ کے نشان آتے ہیں, اس میں سے ابھی ہم نے عظاما یعنی گوشت, ہڈیاں بنایا. اس گوشت کے لوتھڑے کا ہڈیاں بنائی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما. ہم نے وہ نطفے کو علقہ بنایا جو جونک کی مانند ہوتا ہے, لیچ کی مانند ہوتا ہے, جو ماں کے رحم سے, ماں کے جسم سے بلڈ سک کر کے آدمی ڈیولپ ہوتا ہے, بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد میں اس کو چبایا ہوا کوئی چیز ہو, اس کو اس کی طرح اس کو بنایا. اس کے بعد میں اس کے اوپر ہڈیاں بنائی. اس میں سے ہڈیوں کے بعد میں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور ہمارے جس طرح سے وستر, شریر کے اوپر وستر ہوتے ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, اس طرح سے اللہ عز و جل نے, ایشور نے, برہما نے, گاڈ نے, ایلا نے, جو سب کا مالک ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, صرف ایک ہے. ایکم برہما دویتیہ نستے نیہ نیہ کنچت نستے. برہما ایک ہے, اللہ ایک ہے, گاڈ ایک ہے, الہ ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, کنچت نہیں ہے. اس برہما نے جب برہمان کی رچنا کی,
84 लाख योनि में मनुष्य को उत्तम योनि अता फरमाई। अशरफुल मखलूकात ऐसा कहते हैं अरबी लोगा में। उत्तम योनि वो मनुष्य की है, उसका प्रोसेस किस तरह से बनता है वो बताया इस आयत के अंदर। सूरह अल मोमिनून वो सूरे का नाम है, नंबर है 23। बराए मेहरबानी आप ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ उसको पढ़ें, समझें। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, और हमने उस हड्डियों के ऊपर गोश्त का कपड़ा चढ़ाया ताकि हम खूबसूरत दिखें। ये देखो गाल के ऊपर गोश्त है, अगर ये गोश्त नहीं हो तो हड्डी कैसी दिखेगी? जैसे मदारी लोग डमरू लेकर के बाजार के अंदर बैठते हैं और साथ में एक स्कल रहता है, खोपड़ी रहती है, कितनी बदसूरत लगती है क्योंकि उसके ऊपर गोश्त नहीं रहता है। ये गोश्त है एक कपड़े की शक्ल में, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने, इला ने ये हम लोगों को पहनाया। फ़कसौनल इज़ामा लहमा थुम्मा अंशअनाहु आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसके बाद में इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में दिया है। अरे हमारे जसपाल सिंह गुरुजी साहब भी सुन रहे हैं। सत श्री अकाल जसपाल जी सिंह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके चेहरे के हमने दीदार किए। बहुत रोशन मुनव्वर चेहरा है आपका, धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी। देखें सतपाल सिंह साहब की ख्याल है थोड़ा रब साड़ा रब इंदा वड़िया वड़िया मुजस्समे बनादा है हैं। फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सबसे बेहतरीन, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि अल्लाह ब्रह्मा जिसने ब्रह्मांड की रचना की वो बेहतरीन बनाने वाला है, पैदा करने वाला नहीं। ये मुसलमान मौलवियों को ये अल्फाज के मायने का फ़र्क भी नहीं पता है जो पैदा करना बोलते हैं। पूरे कुरान में पैदा करना कहीं भी नहीं आया, अंशा आया है, खलक आया है, बनाना आया है, मेक आया है, बिगॉटन नहीं आया है। बी प्लीज़ मेहरबानी करके गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं हैं। ये मौलवी लोगों को चाहिए जो इमाम है और हाफिज है, आलिम है, कारी है, मुफ्ती है, इनको चाहिए कि दूसरी ज़बानों का भी पढ़ाई करें ताकि हमारे जो हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, उनको दिमाग में गलत फहमी ना हो हैं। और ये है तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने रचना की, पैदा नहीं किया, बनाया। और फिर उसके बाद में हशर देखें क्या होता है। सबसे बेहतरीन बनाने वाला हमारा रब है और रब की ज़ात के अलावा और कोई हो नहीं सकता। फरमाते हैं कुरानुल करीम में कि सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, उसके बाद तुम लोगों को मृत्यु आनी है, मौत आनी है, डेथ आनी है, हक है। उसके बाद में तीसरी आयत में क्या फरमाया? सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। जब तुम लोगों को मृत्यु आएगी तो कब्र के अंदर एक मुद्दत तक आप लोग रहेंगे, जितना भी मुकर्रर होगा, महाप्रलय के करीब, डूम्सडे के करीब, महाप्रलय के नज़दीक, डूम्सडे के नज़दीक, डूम्सडे के करीब, उस यौमल क़यामत के दिन। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। डूम्सडे में, महाप्रलय में, क़यामत के रोज़ आप लोगों को फिर से उठाया जाएगा जिस तरह से इंसान की शक्ल दी थी। ये सिर्फ कुन फ या कुन, अगर हमारा ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड सिर्फ ये कह दे कि ऐसी चीज़ तू हो जा तथास्तु, तो वो हो जाती है। बस आज के खुतबे का इतना ही तर्जुमा था। आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ और सलाम। इसके साथ थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वलिल अव्वलिल, या आखिरिल आखिरिल, या ज़ुल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल यतामा वल मसाकीन, अरहमना या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नतल मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा वंसुर कुल्ल मुजाहिदीन वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
في كل مكان كل بلاد كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم يحفظهم واحفظنا فإنك خير الحافظين من كل براء الدنيا وأمراض ومرائض وفيروسات الكورونا فيروس وكل بلاء الدنيا والآخرة بداية من القبورنا. واللهم يحفظهم واحفظنا فإنك خير الحافظين. واللهم وانصرهم وانصرنا فإنك خير الناصرين. واللهم فاغفر لهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الاخره فانك خير الرازقين. وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بھائی محمد یعقوب علیم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھیں. جسپال سنگھ صاحب ست سری اکال جی گرو جی ہیں سارے لیے بھی پرارتھنا سمیرن وچ ضرور سانو یاد کر دیا کرو. بھائی محمد یعقوب علیم کا آپ کو بہت بہت سلام دعا. ست سری اکال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.